Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une série de vidéos sur la correction d'un test diagnostic en maths pour le niveau 12e année baccalauréat sciences expérimentales. Pour les parcours internationaux, sciences physiques, aussi option sciences SVT. Option SVT, option PC. Voilà. Commençons par le premier exercice. Alors, le premier exercice, on va l'ensemble des solutions d'une équation. Donc, on a le test diagnostic qui est des QCM, donc des questions à choix multiples. Donc, qui fait غادي يكونوا فيه des questions وهاد les questions فيهم donc des choix. Donc il faut tout simplement essayer de choisir la bonne réponse. Donc commençons par le premier exercice qu'on voit ici. Alors dans le premier exercice, on cherche l'ensemble des solutions d'une équation. Donc on a fait l'équation, on a x au carré moins x moins 2 strictement supérieur à 0 وحنا كنقلبوا هنا على les solutions dans l'ensemble R, c'est-à-dire les solutions réelles. Alors en général كيف شفتوا في la résolution ديال l'équation خاصنا نحددوا واحد l'intervalle يعني مجموعة من الحلول. Par contre إلا كانت عندي une équation parfois كيكون intervalle ولكن en général كنقلبوا على des solutions يعني deux solutions etc. Voilà. Donc نشوفوا l'ensemble de solutions ديال هاد l'équation. Donc فاش كتعطاني une équation deuxième degré. Donc اول حاجه كنفكر فيها هي نمشي ندير دلتا يعني il faut d'abord résoudre l'équation. غادي هذه équation donc خصكم تفرقوا ما بين équation et équation. Donc فاش يكون عندي supérieur ولا inférieur supérieur strictement donc هنا عندي supérieur strictement inférieur ولا supérieur égal inférieur égal. Donc هاد لي سامبول تنتكلم على une équation. Donc إلا بغيت نحل une équation خاصني ضروري ندوز من l'étape ديال résoudre une équation. Équation تيكون فيها فقط هاد لو سامبول d'égalité. Donc غادي نكتب donc l'équation ديالي x au carré moins x moins 2 est égal 0. Donc vous voyez ici on a équation deuxième degré. Là on a équation deuxième degré, soit tu cherches à factoriser donc غادي نرد على شكل identité remarquable ou là نحاول ندير delta. Donc la solution la plus facile هو identifier A, B et C. Donc أول حاجة identifions A. Donc vous voyez A هو le coefficient de x au carré. Donc A هو 1, B هو moins 1 ou C هو moins 2. Donc en général كناخد les coefficients. Donc هاد les coefficients راه كيف كتشوفوا هنا بالترتيب. Donc voilà من بعد كنطبق دلتا كيف شفتوا tronc commun دلتا كتساوي A au carré moins 4. Donc c'est B au carré pardon. Donc delta est B au carré moins 4 A fois C. Donc voilà 4 fois A fois C. Donc déjà on a حددت شنو هي A وشنو هي B وشنو هي C. Donc maintenant j'effectue l'opération. Donc en effectuant l'opération, B au carré c'est moins 1 au carré moins 4 multiplié par A multiplié par 1 multiplié par C, c'est-à-dire multiplié par moins 2. Donc voilà, هنا غتكون عندي moins 1 au carré c'est 1, moins 4 multiplié par 1 c'est moins 4, moins 4 fois moins 2 ça fait plus 8. Donc ici c'est 9. Voilà, delta est égal 9. Donc il a dit delta supérieur à 0. Donc la solution de l'équation c'est qu'on a deux solutions. x1 غادي نوطيهم x1 et x2. Ou toujours quand je préfère يكون x1 صغار من x2. Donc x1 x2. Donc x1 كتكون moins b moins racine carrée de delta على 2a. Ou x2 غتكون moins b ولكن هنا plus racine carrée de delta le tout divisé par 2a.
Si on remplace b racine carrée de delta et de a par 6 valeurs, donc غادي ندير واحد l'application numérique باش نحصلوا على la réponse. شنو هي x1 وشنو هي x2. donc moins b شنو هي moins b هي moins 1. donc moins fois moins هي plus غتعطيني هنا 1. moins racine carrée de delta, remarquez bien delta est égal 9, donc racine carrée de 9 c'est 3, donc on dit moins ديال القاعدة. donc la règle كتقول لك il faut retrancher racine carrée de delta. Moins racine carrée de 9 c'est directement moins 3. Le tout divisé par 2a. 2 fois 1 c'est 2. donc هنا x2 غتعطيني moins b. شنو هي moins b كون voyez هنا b راه كتساوي moins 1. moins 1 ça fait 1. plus racine carrée de delta, c'est plus racine carrée de 9, c'est-à-dire plus 3. Le tout divisé par 2. Là, on a 1 plus 3, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est 2. Donc là, on a 1 moins 3, le tout divisé par 2, c'est tout simplement moins 2 divisé par 2. Donc ça fait moins 1. On a là les solutions, x1 et x2. Donc, on a la relation. Donc, lorsqu'il s'agit donc d'une équation, il faut déterminer l'intervalle où cette inéquation est positive, strictement positive, c'est-à-dire supérieure à 0. Donc, يعني هنا خصنا نقلب على le signe ديال هذا البولينوم. و le signe ديال البولينوم شفتوها في tronc commun. Donc, غادي نعطيكم la leçon وبالضبط هذيك le paragraphe اللي شفتو فيها السيت تاع البولينوم. Donc, un polynôme deuxième degré. هذه كنسميها donc voilà, je vais voir. Donc, elle dit qu'on se met un trinôme. Donc, il a un dit trinôme A, x au carré plus b, x plus c. Donc, elle dit, على حساب delta, كيمكن ليا نعرف le signe ديال هاد trinôme. Donc, on voit هنا, حنا, donc, أول حاجة كنديرو هو, il faut d'abord, donc, chercher à quoi est égal delta. واش delta positif ولا négatif ولا nil. Donc, حنا في الاول لقينا دلتا باللي راه هو بوزيتيف. دونك حنا راه في هاد لا سيتياسيون غادي نزوميها pour voir. donc غادي نديرو هنا. donc d'abord on a trouvé delta puis x1 et x2. donc هادو هما لي racines tel que x1 est inférieur à x2. donc هنا غادي نعرفو شنو هي لو سين ديال هاد البولينوم. d'abord on détermine à quoi est égal a. ومن بعد كنقلب على سين a و سين موان a يعني لوبوزي ديال هذيك لو سين دو a. donc on voit هنا ديجا حنا حددنا شنو هي a هي 1. donc puisque 1 est positif donc هنا غتكون plus وهنا plus وهنا moins. تيك هنا x1 ديجا حددناها و x2 ديجا حددناها. donc revenons à notre exemple. donc j'ai déjà dessiné le tableau. donc on voit هنا حنا ديجا لقينا les solutions. solutions هما هادو. donc voilà, il y a x1, il y a x2. donc j'ai déjà noté les solutions là. دابا نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا لو طابلو. donc tableau d'après la règle قلنا راه كاينه هنا sin de a. شنو هي a d'abord؟ a ديجا حددناها هي 1. الا رجعنا هنا comme vous voyez هي 1 ديجا حددناها في الاول. donc a est égal 1 positif. donc راها plus. voilà انا غنستعملها هنا sin de a directement غندير هنا plus وهنا plus وهنا moins يعني العكس ديالها. voilà هذا هو المعنى ديال sin de a و sin de moins a. فوالا هادو هما علاش هنا كنتكلموا على سي دلتا هي بوزيتيف. فوالا اش خصنا نديرو هذا هو لو طابلو. دونك دابا غادي نحاولوا نوظفوا هاد لو طابلو بو ريزودر بو ريبوندر على لا كيسيون. لا كيسيون في الاول تعطاك هو ريزودر هاد لينيكواسيون لوسك هاد البولينوم ولا الترينوم اي سيبيريور ا زيرو. دونك سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. فين هي سيبيريور ا زيرو؟ دونك كيف كيبان لكم سيبيريور ا زيرو ستادير سين بوزيتيف. دونك غادي نقلب على لي انترفال و l'équation اللي تعطاتني. دونك غادي نردها لكم باش تعرفوا. دونك l'équation x au carré moins x moins 2 خاصها تكون بوزيتيف. دونك l'équation ديالي هي x au carré moins x moins 2 خاصها تكون بوزيتيف. دونك يعني في هاد الانترفال وفي هاد الانترفال. ولكن puisque عندي strictement supérieur il faut exclure les racines.
فوالا يعني فينالمون اس غتكون هي من موال انفيني توجور موال انفيني كيكون l'intervalle ouvert donc jusqu'à moins 1 il faut exclure la valeur union donc il a qu'un trou ما بين هاد les deux intervalles راك ندير union voilà puis 2 il faut exclure d'abord 2 donc هادشي علاش خرجتها من l'intervalle jusqu'à plus infini ou moins l'infini plus infini ما تيكونوش داخلين l'intervalle il faut toujours attention là les symboles donc voilà هذا هو la solution ودابا يمكن لينا نجاوبو على لا كيسيون هادشي كنديرو في البرويو الا تعطانا كيسيو 1 دونك كنديرو هادشي في البرويو ومن بعد كنمشي لهذا وتنجاوب على السؤال بحال هكا بهذه الطريقه donc la bonne réponse est moins l'infini moins 1 2 plus infini voilà à la prochaine vidéo nous verrons donc l'exercice numéro 2